रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे प्यारे लाहौर के बहनों और मेरे स्पेशली मेरे भाइयों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसे फूड स्टॉल के बारे में बताऊंगा कि जो लाहौर अली टाउन मेन स्टेशन से थोड़ा इस तरफ आके आपको यहाँ पर मिलेगा यमी चाइनीज़, जो कि चाइनीज़ का सबसे फेमस डिशिंग मंचूरियन शाशलिक आपको इस तरह के हर डिशिंग आपको यहाँ खाने के लिए मिलेंगे। इनका यहाँ सबसे ज़्यादातर जो फेमस चलते हैं वो मोमोज़, माशाल्लाह। ये मोमोज़ एक गिलगिती लैंग्वेज है जो कि गिलगित में इसको मोमोज़ कहते हैं। बाकी आप लोग अपनी स्टाइल से कोई इसको डम्पलिंग, कोई अच्छा और बहुत सारे चीज़ें जाना चाहते हैं। और स्पेशली इन लोगों ने इनके अच्छा मेन्यू के रेट वगैरह हर चीज़ बहुत नॉर्मल रेट स्टूडेंट प्राइस पर आप लोगों को रखे हुए। अच्छा मंचूरियन से लेकर शाशलिक से लेकर हर चीज़ 300-400 में आपको यहाँ पर खाने के लिए मिलेंगे। और स्पेशली आज हम जाते हैं उन यहाँ के शेफ़ साहब से, हम एक बार पूछते हैं कि शेफ़ साहब अस्सलाम वालेकुम। और ये मेन इधर का यहाँ का शेफ़ साहब जो कि अपने प्यारी प्यारी मीठे हाथों से आप लोगों को खाना बना के देंगे। और ये यहाँ का दूसरा तीसरा हेल्पर। और इसकी जो मेन लोकेशन है वो कराची सिल्वर स्पून, कराची सिल्वर माशाल्लाह मजंग के लाहौर में। हम आज थोड़ा सा प्रैंक करेंगे लाहौर के लोगों के साथ, स्पेशली लाहौर के प्यारे प्यारे छोटे छोटे नन्हे बच्चों के साथ। ऐसा करेगा कि जैसे मुझे उर्दू बोलना नहीं आता हो। स्पेशली मेरा हाथ का बना हुआ टैटू मैं आप लोगों को दिखाऊँ। और दूसरी बात, अब हम जा रहे हैं किसी एक नॉर्मल सी छोटी सी दुकान पर, हम उधर जाएंगे चाइनीज़ ज़बान में हम बात करेंगे। ये सारा अभी फ़िलहाल इधर बिजी है, हम थोड़ा आगे जाएंगे, आगे पीछे जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। चमाचुंग चांगविंग चामा चमाचिंग मंगावा चिंगविंग मचुंगा चिगरेटिंग चमा चमाचुंगा हैं म्याऊ चिंग चिंग चंग चंग। एंड अभी हम आगे हैं कि इधर कोई और आगे, हम इनके साथ थोड़ा प्रैंक करेंगे। हेलो कैसे सर, ठीक हो? इस तरह की प्रैंक करने मुझे बोलना प्रैंक करने का तरीका वो है। नहीं सर, अभी फ़िलहाल हम इधर से वीडियो बना रहे हैं आपका। अब इधराज तो नहीं करेंगे ना सर? हाँ, अभी ये बंदा बना रहे हैं शाशलिक जो कि चाइनीज़ फूड का सबसे मेन फेमस डिश शाशलिक है। अभी हम आपको मेरे इस हंसी मजाक से अब लग रहे होगी कि शायद मुझे भी हंसी आ रही। अच्छा, मुझे व्लॉग बनाना बहुत अच्छा लगता था, मुझे फेमस होने का बड़ा शौक़ था, लेकिन ज़िंदगी में कभी इस तरह की मोबाइल हाथ में नहीं आया जो मुझे फेमस कर सके। आज मेरे एक दोस्त को मोबाइल हाथ में मिला, सोचा कि उसकी मोबाइल थोड़ा मेरे छोटे मोटे व्लॉग में निकालूं। और मुझे खुद ये भी नहीं पता कि मैं व्लॉग में बताऊंगा भी क्या, इसलिए मैं थोड़ा आगे पीछे जाके थोड़ा शरत वगैरह करें। अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, फॉलो करना। नहीं फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा मेरे पास एक्स्ट्रा फॉलोवर है, सिर्फ आप लाइक करना। अभी हमारे शेफ़ साहब बना रहे हैं जो कि मंचूरियन शाशलिक ग्रेवी, और साथ ये इसका ताल्लुक़ खपलू से ये वारा करते हैं। ये लाहौर में बहुत सारे कमरेबाजियाँ करते रहते हैं। आगे हम आपको दिखाते जाएँ। देखो उर्दू के क्या होने यहाँ बोलती थी यहाँ उर्दू के क्या होने अभी हम ठीक है। अभी हम पहुँच गए हैं जी कराची सिल्वर स्पून, जो कि बहुत बड़ा एक ब्रांड है। हम आपको कराची सिल्वर स्पून के साथ पहले मेन गेट बोर्ड चौरा दिखाएंगे और इनके अंदर हम लेके चलते जी में छोटे से व्लॉग बना। ये उनका कैशियर साहब है जो कि उसका काउंटर, ये पीछे उनको सिटिंग एरिया माशाल्लाह बहुत प्यारी है। और हम थोड़ा आगे और निकलते जाएंगे। अच्छा, ये इनका ख़ास वेटर है जो कि अच्छा आज़ाद कश्मीर से इसका ताल्लुक़ है। हम अभी थोड़ा और आगे जाएंगे। इस रेस्टोरेंट का नाम माशाल्लाह मजंग परांठा। हम अभी इंटर हुए माशाल्लाह मजंग परांठा में, जो कि ये यहाँ का माशाल्लाह कैशियर साहब जो कि इधर बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैफा हालुका? ठीक है अनन हबीबी। ये उनका स्पेशल कुक है जो कि यहाँ पर उनका छोटा सा सेटअप लगा के उन लोगों ने तैयार करके रखे हुए। ये उनके छोले वगैरह लगा के माशाल्लाह। इधर हम थोड़ा करीब आए तो ये सर ये बना रहे। सर ये क्या बना रहे? ये अच्छा स्पेशल डिश इधर बना रहे हैं, ये और जो कि ये भी इनका छोटा सा बाजू शिक्षक। पाकिस्तान में स्पेशली लाहौर में सबसे जो मेन चीज़ होते हैं वो खाने का होते हैं। और यहाँ का खाना बहुत अच्छे होते हैं, टेस्ट बहुत प्यारे होते हैं। ये उनका तंदूरी सिटिंग वगैरह। और इसी तरह के आपको हर 2 कदम बाद आपको छोटे चीज़ें आपको दिखाई देंगे। ये भी माशाल्लाह का जो कि दूसरा अच्छा ब्रांच है। और हम इधर थोड़ा आगे तरफ जाएं तो ये डायरेक्ट मेट्रो पुल आते हैं इधर।
ادھر بھی تھوڑا مورا. اب میں ادھر سے آگے اپنی بلتی لینگویج میں بات کروں گا. یہاں دھیرے دھیرے گئے کھور 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 بہن سے بالا سب سے لاسٹ اوے کا او این ہو آخری ہو ماشاء اللہ مزہ میں پن. اچھا دھیرے گئی یمی چائنیز اسپیشلی دی برانچ کو دیکھے پن اور بتایا تلے آزین سونا رہتی آگے پورا فوڈ اسٹورین تین پورا ایریا فوڈ اسٹورین. فی الحال میں تو تھوڑا کالا تھا لیکن ماشاء اللہ اچھا کیمرے میں تھوڑا خوبصورت نظر آ رہا ہوں جو کہ اس کیمرے کا کمال ہے, میرے چہرے کا کمال نہیں ہے. تنگ تنگ خطا لیں آپ تھوڑا تھوڑا آگے زیر سونا آتی دے گفی دے وجہ پوچھنا دے یہ ان کا اسپیشل جو کہ یہ پان کھا رہے ہیں چاچو؟ نہیں آج منہ کھولو آپ نے پان تو کھائی ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور یہ ان کے فش وغیرہ جو کہ آپ کو ہر 2 منٹ بعد دکھائی دیں گے. اور ہم آپ کو تھوڑا آگے لے کے جاؤں تو ادھر کا جو سب سے خاص مین اسپیشل چیزیں وہ ہیں جی بھائی اچھا لاہوری نو ہر 2 قدم بالا اطالع ضبط ہونا ہر وہ چیز ببین دیکھو آپ نا مم پھلی وغیرہ جو کہ جاتے دیکھ آپ سے باقی لیکن آگے پورا مین ہائی وے یہ راون روڈ ہائی وے سر آتا ہے کھلے آتا ہے یہاں دور سونا رے تنگا والا زین سونا رے دوسرا ماشاء اللہ مزنگ کا ایک برانچ. اچھا یہ بھی ماشاء اللہ مزنگ کا ایک برانچ. یہ دونوں ماشاء اللہ مزنگ کا ایک برانچ ہے. اور اسی کے ساتھ آپ کو جو ہے شاپنگ کرنے کے لیے چھوٹے موٹے اپنے میک اپ کی چیزیں لینے کے لیے اور چھوٹے موٹے بہت ساری چیزیں لینے کے لیے آپ کو جو سب سے مین فیمس جو جگہ ہے وہ سائرہ مارٹ. سائرہ مارٹ ایک ایسے برانچ ہیں جو کہ اس کا برانچ دبئی میں ہے, اس کا برانچ ہر جگہ پر اس کا برانچ آپ کو نظر آئیں گے سائرہ مارٹ کے جو کہ یہاں مین ادھر سامنے ہے سائرہ مارٹ. اور یہ پتہ نہیں الحاق ہاسپٹل یہ کون سا ہے پتہ نہیں, یہ ہوتے ہیں سائرہ مارٹ. اس کے اندر آپ کو ہر چھوٹی سے چھوٹی چیزیں آپ کو بہت سستی پرائس میں آپ کو ملیں گے. اور یہ ساتھ ہیں ادھر یمی چائنیز یہ یمی چائنیز اینڈ پاستا اور یہ اسپیشل یہاں کا شیف جو کہ ادھر ایک ڈش بنا رہے ہیں. آج اب ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ شیف صاحب آپ کیا بنا رہے ہیں. السلام علیکم شیف صاحب, کیا چیز بنا رہے ہیں شیف صاحب؟ شیف صاحب یہاں پر چکن چومین بنا رہے ہیں جو کہ چائنیز کا مین فیمس ڈش چکن چومین ہے. یہ نوڈلس میں ہوتے ہیں, باقی ہم اس کی تھوڑا سا ریسیپی کو ہم بھی ٹیسٹ کریں گے. اچھا یہ ابھی سے کہہ رہے ہیں کہ ٹوسٹ یوز کرنے کے لیے نہیں دینا ہے. یہ ابھی بنا رہے ہیں کہ اسپیشل چومین اس میں اس نے سسپل آئل ڈالا, پھر سویجز ڈالا, پھر اس میں اس نے اپنا پیار محبت والے مسئلے ایڈ کیا, اس کے بعد اس نے اپنا پیار محبت والے سوسز ایڈ کیا. اب یہ چومین بنا رہے ہیں, اس کے بعد اس نے نوڈلس ڈالیں. اب یہ چومین کو صحیح طریقے سے پکا رہے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور یہاں پر ننے منے چھوٹے بچے بھی اور ان کے کسٹمر وغیرہ بھی ماشاء اللہ بہت زور شور سے یہاں پر ریش کے ساتھ نظر آ رہے ہیں ان کے کسٹمر وغیرہ بھی. لوگوں بنانے میں لگے ہوئے یہاں کسٹمر بھوکے مر رہے ہیں, پانی ہمارا اچھا یہ بھی چائنیز کے کسٹمر کو دھرو غصہ ہے جو کہ یہ خود دیکھنے سے بھی غصے والے نظر آ رہے ہیں. ہمارے شیف صاحب جو ہے کہ تھوڑا غصے. اب ہم آپ کو دوسری طرف اور ایک دکان میں لے کے چلتے ہیں. یہاں پر سب سے جو مین فیمس چیز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں یہاں کا پان. یہاں کا پان سب سے زیادہ مشہور ہے کیونکہ اس برانچ کا نام ہی ریاض پان نام سے یہ ہے. اس کا ٹوٹل 45-46 برانچ ہے. یہاں پر 2 بندے آپ پہلے سے بیٹھے دیکھتے ہیں ان کو, پھر اپنی زبان میں چائنیز زبان میں ہم سے بات کرتے ہیں. چما جہاں پانچوں چوبا چپا چم چما یو چپا چما اچھا. اچھا ابھی یہ ان کے جو پان یہ لوگ بنا کے تیار رکھتے ہیں, سب سے پہلے لوگ پان بنا کے تیار رکھتے ہیں ماشاء اللہ. یہ کون سے پان ہے استاد جی؟ یہ چاکلیٹ پان ہے اور میٹھا پان ہے. اچھا چاکلیٹ پان, میٹھا پان, شاہی پان, یہ وغیرہ پان وغیرہ بتا رہے ہیں. اور ادھر بہت بڑا چرسے گئے ہیں جو کہ اس طرح کے بچے بگڑ رہے ہیں آج کل کے دور میں, الٹا یہ ہائی کر رہے ہیں. دیکھو اس طرح کے بچوں کو سگریٹ مت دینا. باقی ادھر سے آئے ہیں ہمارا اور ہم آگے چلتے ہیں. اچھا ستپارا چائنیز ادھر اور ایک چائنیز نام کا اور ایک برانڈ ہے جو کہ پیچھے لیڈیز آ رہے ہیں, اس لیے میں نے اپنے کیمرے اس طرف کی. اچھا ہم چلتے ہیں تھوڑا آگے. آج میرا بس صرف جسٹ یہی کام ہے, آج میں لاہور کی گلی میں گھوم کر ان کی چھوٹے بلوگ سے ہم آپ کو دکھاتے ہیں. شاید یہ وغیرہ یہ پورا ادھر مدینہ اور ادھر اون ڈنگر پاپڑی کے ساتھ آپ کو یہاں پر ستپارا چائنیز بھی ملیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ ابھی ہمارا استاد زین نام ہے. اچھا
चौमेन जी यहाँ दीजिए नंग, जहाँ भी जाऊँ वहाँ चौमेन ही चौमेन नज़र आ रही। और ये यहाँ का स्पेशल ओनर और ये यहाँ का स्पेशल कुक, ये सामने एक छोटा सा खोखा, यहाँ भी पान झान वगैरह सब कुछ मिलते हैं। अच्छा ये यहाँ का जो मेन शेफ है वो, और ये कुत्ता मेरे साथ साथ हमेशा ये हमारे चर्सी भाई। और यहाँ पर भी माशाल्लाह इनके पास बहुत सारे कस्टमर, बहुत अच्छे कस्टमर आते रहते हैं। ये सतपारा चाइनीज से तो ये सब बना बोलेगा नहीं, ठीक है फैमिली के लिए बना रहा हूँ। ये सतपारा चाइनीज, जो कि ये भी इनका भी ताल्लुक हमारे से करने से क्या बोले। अच्छा ये डाला भी अब हम आपको थोड़ा और आगे हम आपको और आगे दिखाई देंगे। अच्छा यहाँ पर पाकिस्तान में सबसे जो मेन चीज़ होती है अंडे जो ना, ये अंडा और बॉइलिंग होते ना, ये लोग हाथ मिला के इधर बेचते हैं। ये पाकिस्तान की खूबसूरती। ये सामने, अच्छा ये सामने चाचू जो कि अलहान बेकरी, लाडे बेकरी, और ये अच्छा दूरी सांग गार तसना फूड स्टॉल फेसल कढ़ाई, नान बारबेक्यू कढ़ाई माशाल्लाह। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं हर चीज़ बारबेक्यू के आइटम सारे आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं। और साथ ये भी इनका केशर साहब बैठे हैं। और यहाँ पर जो मेन पाकिस्तान में जो बिज़नेस करने के तरीक़े हैं वो किसी के पास भी नहीं है। गैस सिलेंडर ठंडे के लिए हमने उठा के इधर रखे, और यहाँ पर ये लोग रोटी लगा रहे। हाँ उस्ताद जी क्या बना रहे? ठीक ठाक खैरियत से है, सेटा मन है क्या बना रहे हो उस्ताद जी? स्पेशल यहाँ के लाहौर का टेस्ट बड़ा मजे के। हर दूसरा बंदे यहाँ पर हर 2 कदम बाद आपको एक रेस्टोरेंट मिलेंगे, हर 2 कदम बाद आपको एक रेस्टोरेंट मिलेंगे। सामने चपाती बना रहे, वो लोग अपना स्पेशल चीज़ें बना रहे। फैमिली के लिए बना रहा हूँ, ठीक है कोई वो नहीं है। ये इन लोगों ने अपने डिज़ाइन से इस तरह किए हैं, पता नहीं ये क्या चीज़ है। और ये मुझे लगता है कलर जी है। और ये सामने गैस सर्दियों की वजह से थोड़ा बंद होते हैं, इसलिए लोग गर्म पानी डाल के सही तरह से बना रहे हैं। और हम आपको साथ साथ हम आपको हमारे और एक बल्तियों के पास लेके चलते हैं। ये भी फूड वगैरह, ये भी फूड स्टॉल हो गया। यहाँ पर गाजर का जूस निकालते हैं।